Iya, sehat semuanya? How are you today? Can you listen to me clearly? So I just touch in the other angkatan in the other grade and then just move to this class again. So this is my second teaching. Alhamdulillah, very well. Okay. So do I. I'm well. I'm doing good. Okay, yes. We have a book, right? Do you have a book? The PDF? Now we more look to the book of, English book actually, okay? So everyone, please open your book. We are still in chapter 1, I think, but in the 7th activity. Okay, everyone, please go to the book. And then if you don't have, maybe I will share here the book. Okay, so now we are going to do more in the book. Okay. I think we already know that how to introduce ourselves to others. Now let us see our book page 9. I just want you to know. Everyone, can you see the page 9? Bisa lihat halaman 9? Halaman 9. Buku, lihat bukunya. Halaman 9. I want you to see the page 9. So this is greeting and how to respond that. There is a greetings here and responses. So this is like show us the more formal and less formal. More formal itu adalah lebih more formal itu artinya lebih resmi. Less formal itu namanya biasa aja, lebih tidak resmi gitu ya. Jadi di sini more formal berarti lebih resmi and less formal berarti down there ke bawah itu, less formal berarti tidak terlalu resmi. And then more formal and less formal. Okay. So like here, good morning, dan responnya kalau ada orang yang bilang good morning berarti respon kita good morning. Kalau ada orang yang bilang good afternoon, kita jawabnya apa? Good afternoon, ya. Good evening gitu. Nah, jadi sesuatu yang kalau kita bertemu dengan seseorang, biasanya itu lebih formal. Good morning, gitu ya. How nice to see you. How nice to see you. Berarti itu kita sudah sepertinya lebih dekat gitu. Maksudnya kita senang bertemu dengannya gitu ya. Berarti itu kita sudah kenal paling tidak. Nah, jadi responnya yes, it's been so nice gitu ya. Maksudnya ya kita juga senang bertemu dengan dia. Jadi di situ kalau good morning itu kita bisa membilangkan itu sama orang yang nggak kita kenal juga. Tapi kalau how nice to see you, berarti itu mereka udah tahu paling tidak udah say hello gitu ya. Saya yang berikut kan hello, berarti responnya hello. And then how are you? Fine, thanks. Berarti di situ juga dia sudah semakin dekat mereka orangnya kan. Apalagi kalau sudah how are you doing ya? Not bad gitu. Ya, jadi how do you do? How do you do berarti jawabannya tetap how do you do ya. Itu biasanya dibilang sama orang yang baru jumpa.
Nah, jadi kalau less formal, hi, gitu. Oke, jadi terserah mbak-mbak mau pilih yang mana untuk salam kalau mau jumpa sama orang. Bisa ya? Nah, jadi misalnya nih parting, ini bagian ya. Good night, kita bilang good night, goodbye. Goodbye, see you later, see you, bye, bye. Nah, gitu. Jadi bisa di SMS itu apa namanya? Udah bisa lama-lama ya kan? Udah dibilang good night, goodbye, goodbye. Cukup satu aja ya. Udah dibilang goodbye, see you later, see you. Ya udah gitu. Nah, di sini introducing self. Ya. Introducing yourself. Siapa di sini pernah memperkenalkan dirinya di dalam bahasa Inggris? Kecuali di kelas ini. Siapa? Alami, Mas. Pernah memperkenalkan dirinya sama orang bule ya, maksudnya bahasa Inggris. Who is in this class ever introduce yourself ya? Introduce yourself to your friend in English. Where? Ima Sartika, where? Where you introduce yourself? Where? When? Kapan kamu? Saya dulu where? Di mana? Where? When I meet a new friend, is he a tourist? A native speaker? Mereka orang bule enggak? Oh, by online friend. Online friend ya. Kalau Yunita? Nah, jadi kalau introducing self itu, kalau ke formalnya itu, dia bilang begini. First, let me introduce myself. And then when you want to introduce someone, you will say, I would like to introduce you to, misalnya, I would like to introduce you to, misalnya Miss ya, Miss melakukan pengenalan diri, ya, introducing self, yang formal. Jadi misalnya begini, first, let me introduce myself. My name is Rotua. Now I would like to introduce you to my friend. Let me introduce you to my friend. This is, misalnya gini, this is Imas Sartika gitu. Jadi dia lebih formal ketika bilang I would like you to introduce you to. Nah, jadi yang lebih santai gimana? Hi, I'm Rotua. This is my friend Ayu, misalnya gitu. Enggak mesti harus first let me introduce myself and I would like to introduce you to my friend Ayu. Enggak begitu. Tapi lebih, misalnya kita ada di sebuah international organization misalnya gitu ya, di satu kumpulan yang semuanya internasional. Jadi dibilang gini, ya siapa orang baru di sini gitu ya. Terus kita angkat tangan. Oke, can you introduce yourself? Begitu. Nah, kalau kita mau formal, kita bilang bertele-tele ya. Let me introduce myself. My name Imas Sartika. And I would like you to introduce my friend. Her name is Ayu gitu. Nah, tapi misalnya kita disuruh,
Okay, can you please introduce yourself to us? Hi, hello, gitu ya. Hi, I'm Brotua. And then this is, are you my friend? Nah, gitu ya kan. Jadi lebih, hello, my name is, good morning, my name is, gitu. Jadi di sini gambaran tentang mana yang formal dan lebih tidak formal. Bisa dimengerti ya? Kita lanjut ke halaman 10. Pronunciation. Kadang-kadang kita itu membaca itu gimana? Ketinggalan S-nya ya. Ya, sekarang satu orang dulu tanpa ketinggalan S-nya. Siapa yang mau baca pronunciation ini? Ya, buka mic-nya. Oke, Carmilla. Halo, Mbak. Iya, pronunciation. Oke, thank you, Carmilla. Nah, sekarang Miss yang baca ya. Pronounce these words after your teacher. Some words have plural forms ending in an sound. Some have plural forms ending in a sound. So, number 1, book, books, group, groups, shout, shouts, thief, thieves, state, states. Nah, jadi ada yang berakhiran S dan ada yang berakhiran Z. Misalnya, days, days. Jadi bukan days ya, bukan pakai S tapi akhirnya itu pakai Z. Days. Ya. These days, these days, these days gitu ya. Flag, flags, flags. Leaf, leaves. Dog, dogs. Wife, wives. Oke, wives. Jadi dia perhatikan aja, ada itu kalau di dalam plural itu maksudnya plural apa? Bendanya lebih dari satu kan? Nah, ada yang pakai S di belakang, tapi ada yang pakai akhiran Z di belakang. Jadi pronounce-nya itu days, flags, leaves, dogs, wives. Beda dengan books, groups, shouts, thieves, states. Oke? Bisa? Yuk, satu orang. Siapa yang mau baca lagi? Ya, nggak apa-apa, Linda. Ada yang mau baca lagi? Yuk, Susi, Susi. Sound.
Thank you, Susi. Very good ya. Oke, ya. Book, books. Jadi pakai kayak ular. Tapi kalau pakai Z itu zigzag. Zip misalnya, zip. Ya, misalnya kalau pakai S itu sun. Nah, jadi book, books, group, groups, south, souths, chips, chips, state, states, day, days, flag, flags, leaf, leaves, dog, dogs, wife, wives. Oke? Oke, itu bisa dilatih sendiri ya. Activity 4. Kita langsung aja. Di sini, work in pairs and complete the dialogue, then practice it with your partner. Okay? Now, I give you 5 minutes to fill in the blank, and then you can back again after you finish. You can say that, okay, Miss, I'm done. Okay? Nah, sekarang tugasnya adalah kerjakan activity yang nomor 4, ya. Activity yang nomor 4 dan siap-siap activity yang 5. Jadi, activity yang 5 ini, introduce yourself to Mr. Hutagalung. And he responds to the introduction. Number 2, Wayan is your friend. He is introduced Sofian, his brother, to you. In the classroom, Dewi, your friend, introduces you to Tini, her sister. Nah, di sini hanya ambil aja satu. Satu topik kamu suka yang mana? Nomor 1, atau nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, jadi yang pertama activity 4. Baru habis itu activity 5. Oke, I give you 5 minutes for activity 4 and 5 minutes for activity 5. Oke. Yuk, silahkan. Kalau untuk UTS-nya, saya tidak terlalu menekankan. Nanti kalau UTS-nya murah, nanti saya cuma kasih doang ke grup ya. Nanti saya buat grup soal-soalnya di grup saja. Nanti kalian bisa jawab dan kalian itu kasih jawabannya ke saya selama nanti saya kasih tahu deh kapan dikumpul deadline-nya ya. Yang pastinya kalau untuk ujian UTS nanti saya kasih soalnya di grup, oke? Nah, tapi yang paling banyak tugas-tugasnya itu ketika saya melihat kalian aktif di kelas, khususnya untuk bahasa Inggris ya. Jadi dimohon untuk mengerjakan semuanya untuk activity ini 4 and activity 5. Yuk kerjain ya. Miss tunggu 10 menit.
Oke, time is up. Semuanya sudah membuat. Ya, very good ya semuanya ya. Oke, ada yang mau membuka mic-nya? Who wants to open the mic and then read completely the conversation, please? Imas, Imas ya. Imas dulu. Imas baru Carmila nanti. Oke, go ahead. Oke, 4. Activity 4. Yes. Very good. Oke. Ya, itu dari Imas. Siapa lagi mau mencoba? Imas, Carmila, yuk. Goodbye. Oke, thank you, Carmila. Itu tadi kalimat dari Carmila. Ada lagi yang mau coba? Punyanya? Siapa mau coba lagi? Susi, yuk Susi, silakan Susi. Susi baru nanti Pipit ya, Susi dulu baru Pipit. Ayo, silakan Susi.
Miss nggak dengar. Oke. Oh, boleh, baru ini boleh. Iya, iya. Goodbye. Oke, thank you. Tadi siapa yang mau tadi? Si Pipit ya? Silakan Pipit. Kuatin Pipit. Louder please. Yes, I can't too. I can. But udah siap kan? Have you read it already, Pipit? Okay, thank you, Pipit. We can't listen you clearly actually, but I can get your point. Okay, everyone. Nah, semuanya udah pada bagus ya mengisi percakapannya itu. But the luck is your pronunciation. Our pronunciation is still sometimes not right. Ya. Ini kenapa nih? Ya, jadi masalahnya hanya pronunciation-nya saja. Jadi saya akan membacakan. Ya, tadi ada yang bilang min atau apa tadi bacanya? Itu mine ya, mine. Oke. Nah, misalnya saya di sini yang membuat ya. Hello. Atau kita bisa bilang di Budi, Hi. Haven't we met before? I don't think so. Anyway. Hi, my name Budi. Hi, I'm Randy. Itu Randy ya, bukan Renny. Salah ngetik itu. Do you somehow stay around here? Yeah. I stay in an uptown apartment on 5th Avenue. That's great. I also stay there on 11th floor. Mine's on 10th floor. Sorry, I have to get going. Nice to meet you. See you then. Goodbye. Goodbye. Gitu. Oke. Nah, sekarang Miss mau tanya bahasa Indonesianya. Hello. Haven't we met before? Apa bahasa Indonesianya? Oke, Linda tidak apa-apa. Hello, haven't we met before? Kalimat Budi yang pertama apa bahasa Indonesianya? Ya, pernahkah kita bertemu sebelumnya? Very good, Sepio. I don't think so.
Apa bahasa Indonesia I don't think so? Aku rasa tidak. Anyway, my name is Budi. Nama saya Budi. Anyway itu maksudnya apa? Ngomong-ngomong ya. My name is Reni. Oke ya. Do you somehow stay around here? Apa artinya? Do you somehow stay around here? Apa artinya? Nah, jadi maksudnya gini, si Budi itu seperti melihat dia, makanya dia menerka. Somehow itu karena si Budi pernah melihat kalau dia itu tinggal di situ, makanya dibilang haven't we met before gitu ya. Makanya do you somehow stay around here? Itu maksudnya menegaskan kalau sebenarnya dia sudah pernah ketemu sama si Budi gitu. Ya, apakah kamu tinggal di sini? Terus Randy jawab, yeah, I stay in uptown apartment on Fifth Avenue. Apa artinya? I stay in uptown apartment on Fifth Avenue. Yuk, apa artinya? Ya, jadi dia itu tinggal di mana? Uptown apartment. Apartemen atas di lokasi. Avenue itu lokasi ya. Lokasi yang mana? Lokasi kelima. Jadi apartemen itu kan ada lokasi-lokasi kan? Lokasi kelima itu atau lantai 5, di situ ada nomornya. Avenue itu beda dengan misalnya beda dengan tingkat ya. Jadi dia avenue itu dia punya lokasi-lokasi. Nah, terus 11th floor itu ke 7, lantai 7. That's great. I also stay there on 11th floor. Berarti saya juga tinggal di sana di lantai 7. Mine's on 10th floor. Berarti mereka dekat-dekatan. Sorry, I have to get going. Apa artinya? I have to get going. Ya, jadi nanti bisa dipakai bahasa ini ya. Misalnya kalian ada teman online-nya, ya kan? Kalian nggak mau, maksudnya mau berhenti bicara, atau misalnya kalian mau pergi, terus kalian ngomong, I have to get going. Jadi kita bisa bilang, sorry, I have to get going, atau sorry, I have to go. I have to go itu bahasa simple sentence-nya. Have to go gitu ya. Kalau see you then udah lah ya, udah tahu ya. See you then itu berarti oke. Nah, sekarang di sini ada yang buat tentang Winanti, tentang Mr. Huta Galung. How are you today? I would like to introduce myself. My name is Winanti. I come from mana? Oke, Mr. Huta Galung, thank you. Nice to meet you. Ada lagi yang buat
Misalnya Imas. Good afternoon, Mr. Lubis. Good afternoon, Imas. Nah, dia bilang itu ya kan? Panik ya. Oke, Miss nggak bisa ini karena terus diketik-ketik. Coba jadi buka mic-nya aja deh. Yuk, siapa yang mau salah satu membilangkan activity 5 number 1? Yuk, siapa yang mau? Buka mic-nya ngomong yuk. Number activity 5 number 1. Oke, Fitriani, no problem. Yuk buka mic-nya. Siapa mau coba activity 5? Ayo dong. Siapa ini? Ya udah Carmila, yuk. Yuk Carmila. Mau nomor berapa Carmila? What number do you want to show? Okay, number 1, please. Oke, thank you. Itu tadi ya. Itu tadi dari Carmila. Yang nomor 2, siapa yang mau? Number 2. Wayan is your friend. He introduces Sofian, his brother, to you. Wayan is your friend. He introduces Sofian, his brother, to you. Siapa yang mau coba? Imas. Boleh. Nomor 2 tapi ya. Ayo nomor 1 juga nggak apa-apa ya, coba. Nomor 4. Number 4. Okay, number 4. Go ahead. Kenapa, Imas? Mm-mm. Oke, ya. Jadi di sini introduce Mr. Lubis, your English teacher, to your father. Berarti kamu mengenalkan Mr. Lubis, guru bahasa Inggrismu kepada ayahmu. Ya kan? Nah, yuk, siapa lagi yang bisa? Sepyu, go ahead, Sepyu. What number do you want to show us? Hello? What number? Yes. Nomor berapa, Mas?
Oh, Wayan. Mhm. His name. Bukan he name, tapi his name kan? Halo? Heeh. Ya, coba ulang-ulang. Udah bagus tadi, yuk. Oke, itu aja. Yes, I can hear you. Only that. Oke, thank you. Aduh, kirain panjang ya. Thank you. Oke, ya. Hello, Worry. Let me introduce my brother to you. My brother, Sofian. Oke, thank you. Ya, ada yang mau mencoba number three? Saryani. Saryani baru Martin C nanti ya. What number, Saryani? Hah? What number? Okay, go ahead. Okay, thank you. Thank you, Mbak. Mbak siapa tadi? Tadi siapa tadi mic-nya? Saya belum lihat namanya tadi. Martin C tadi ya? Saryani ya? Oke, saya tul oh, Sepyu sama sama Saryani. Baru nanti siapa lagi habis Saryani? Tadi yang mau buka mic. Oke, next. Next. Martin C. Okay, go ahead, Martin Che. What number, Martin Che? Yeah, I can hear you. So what number do you want to speak up? Okay, number two, go ahead. Thank you, very good ya. Nah, ada tadi Martin C itu temannya itu memperkenalkan dulu temennya, baru si Wayan memperkenalkan Sofian saudaranya gitu ya. Oke, bagus idenya. Oke, the other who wants to try again? No one? Ada lagi yang mau coba? Number three. Number three belum ada. Nurma, Nurma. What number, Nurma? Okay. Okay, go ahead. Mm-hmm.
Oke, very good. Ya, bagus ya Nurma tadi ya. Nurma membuat suatu kreativitas di mana Tini itu siswa baru di situ kan. Terus dia panggil si Tini, ini adeknya gitu. Oke, very good Nurma. Oke, everyone. Sekarang kita melangkah ke activity 6 ya. Activity 6 ya. Here, ask your partner and say what you did last weekend. So, if you still remember that I told you about the past tense. Past tense is used verb to in the sentence, right? So, for example, what did you do on last weekend? It was alright. Jadi ada kata was di sini itu menunjukkan verb bukan is. Kalau dia it is alright berarti itu present. Tapi kalau was berarti sudah lewat. It was alright. Maksudnya apa yang sudah lewat itu weekendnya. Weekendnya itu gimana? Ya bagus-bagus aja gitu. I didn't do anything special. Misalnya, did you have a good weekend? Apakah kamu punya weekend yang baik? Yeah. Yes, it was great. I had a lovely time. I went to the theater and I watched a great movie. Nah, jadi di sini ya di example ini adalah menggambarkan tentang past tense, apa yang mereka kerjakan di last weekend. Last week, yesterday, pokoknya yang udah pas, yang udah berlalu. Selalu pakai did, selalu pakai was. Ada had. Had itu berarti menyatakan dia memiliki. Kalau misalnya present dia pakai apa? Pakai have. Tapi karena sudah pas dia pakai had. Oke. Nah, di sini kita ada spesial. Jadi 1 2 3 4 5. Oke. Oke. Nah, semua di sini adalah mengenai waktu yang sudah lewat ya. Yang sudah lewat. Jadi Mbak dan Mas di sini buat namanya di sini nama kalian semua. Tapi aktivitinya berbeda ya, aktivitasnya berbeda. Waktunya kapan terserah, special eventnya ngapain gitu. Tapi ingat isi titik-titik ini dengan past tense. Sekali lagi saya melihat nilai UTS-nya juga 50% itu dari keaktifan. Agar saya bisa melihat siapa yang cekatan dan siapa yang memang benar-benar pintar. Ya, saya nggak lihat dari melulu dari UTS karena UTS bisa searching kan, bisa kita kerjakan dengan cepat. Nah, jadi di sini saya mau melihat aktiviti kalian apa, buat seperti kreativitas yang misalnya Mbak Nurma buat dan yang lainnya buat tadi kan. Time-nya itu kapan? Special event-nya apa? Di sini dia misalnya namanya Denny. Activity play football. Played. Berarti ini ingat verb to yang dipakai. When? Sunday afternoon. Special event. He made a goal. Okay? Play football. Eventnya he made a goal. Jadi misalnya di sini activity kamu apa? Nah, di activity itu ngapain? Nah, gitu sih. Di situ special eventnya. Okay? Now I give you 10 minutes to do it. Start from now. Activity 7. Yang 6 enggak, itu hanya contoh past tense. Tadi udah Miss kasih tahu kan, itu hanya yang 6 itu hanya past tense. Ya. Nah, jadi nanti dari activity-nya ini kamu bisa buat activity 7.
Okay, everyone listen to me. Semuanya dengarkan Miss. Ya, very good ya. Misalnya yang Imas bilang diketik atau dibaca, jadi lebih baik itu dibuat seperti kalimat. Jadi for example, misalnya semuanya melihat paketnya. Jadi misalnya ini ada Denny play football Sunday afternoon he made a goal, oke? Okay? Jadi misalnya Miss kasih ya. Misalnya, hello, my name is Denny. Ya, on Sunday afternoon I played football and made a goal. Ya, jadi yang bilang kan Denny. Jadi nggak usah lagi Miss bilang namanya he. Tapi kalau kamu mau bilang di sini orang lain ya oke. Tapi kan di sini namamu semua. Jadi misalnya kan dibuat sebuah kalimat. Ini kan aktivitiesnya ini menjadi sebuah kalimat. Misalnya, hello, my name is Rotwa. On last weekend, I was on the beach and I was fishing on the beach gitu. Jadi misalnya dia itu ada kalimatnya setelah kamu buat jawabannya activity 7 ini. Dimengerti? Rastem punya error terus. Aduh, kasihan. Jadi gimana dong? Up to you ya, up to you buat kreativitasnya ya. Buat kreativitas untuk membuat satu kalimat itu terserah kamu. Ya, Miss nggak ada membatasi, tapi intinya dari jawaban itu kamu bisa membuat sebuah kalimat. Ya, tetap Miss tunggu. Halo Bang. Apa itu Bang? Kok beli kue itu Bang? Ini abang beli goreng-gorengan, makanya bau keras nanti. Abang simpan gini. Kenapa sayang? Kamu kenapa? Bau? Bau gorengannya? Iya, Dik. Bau gorengannya ya? Hah? Di luar abang bukan. Enggak, memang dasar aku mual. Memang dasar aku mual. Ditambah nanti ini. Aduh.
Oke, sekarang kita apa aja? Yuk, siapa yang mau buka mic-nya duluan? Kasih baca yuk. Yuk silakan. Who wants to speak first? Linda, silakan Linda. Very good Linda. Linda Carmila di hello. Putus-putus ya Mbak. Kenapa ya Mbak ya? Iya, putus-putus. Coba mic-nya ditutup baru dibuka lagi. Kenapa? Oke, ini udah denger jelas. Oke, lanjut. Ini siapa? Ini Linda kan? Oke, go ahead. Mhm. Oke, itu aja. Oke, thank you. Oke, Linda. Iya ya. Itu tadi Linda. Ya. Tapi yang Linda buat itu tidak pasten. Oke, Carmila, coba. Tadi yang Linda buat itu mengatakan kalau dia mau punya acara, ya. Tapi bagus kalimatnya. Oke, nah sekarang Carmila, yuk. Oke. Number three. Mhm. Mhm. Nah, jadi di sini ada Carmilla Bu, I have been kan? I have been ini berarti yang sudah dan masih ya, dan masih berlangsung. Itu namanya perfect ya, perfect, oke? Okay? Perfect tense. So, di sini Carmilla nggak usah buat I have been, but years ago I work. Berarti sudah lewat ya. I work berarti past tense, I work. Aha. Ya, atau I had a work in Saudi Arabia misalnya kan? Oke. Nah, kalau I have been itu berarti dia sampai sekarang kamu masih di sana. Sudah berlalu, sudah berlangsung sejak misalnya since 2016 until now. So, have been, oke? Have been. Karena kan masih dia pakai verb ing, berarti dia masih berlangsung. Oke, Carmila? Nah, no problem. That's not wrong. That's not your mistake. Hanya kurang dikit-dikit. Oke, thank you. The other, siapa mau coba yang lain? Iin. Yuk, silakan Iin. Halo.
Yes, Iin. I'm listening. Mm-hmm. What famous movie is that? The title. The title, Habibi and Ainun. Do you know some other movie? The famous movie? Do you still remember the title? Okay, never mind. Okay, thank you, Iin. Ya, siapa next yuk? Next. Next. Imas, ayo silakan Imas. Jangan Imas-Imas aja yang lain. Imas Karmila terus kan. Yuk. Ayo silakan Imas. Enggak apa-apa, Imas aja ayo. Oke, thank you Imas. Very good. Oke, yang lain? Yang lain? Siapa ini Martin C? Oke, go ahead Martin C. Enggak apa-apa. Thank you. Oke, very good. Ya, tuh Taipei Watchet-san kan? Oh, Yunita nggak bisa ya. His microphone or your microphone, Yunita? His microphone cannot open or your? His. What do you mean by his? Nah, di sini ada Saryani juga, ya. Ada Erna. Hello, I'm Erna. I wanna baking cake in Sunday morning. And yippee, my first rainbow cake ready to serve. My hobby is ride motorcycle on Monday evening. I will go to staging to race. Thanks. God, I win for the first race. Oke. Tapi di sini masih present tense ya. Di sini present tense. Yang kita mau past tense berarti yang sudah lewat, bukan yang mau dilakukan. Sepyu, hi, my name is Wuri. I was fishing on Saturday afternoon. I had a big fish. Begitukah? Ya, begitulah contohnya. Very good, oke? Okay? Ada lagi, ini saya scroll ke atas, ada yang ketik akhirnya ke ini lagi. Saryani, swimming contest Monday afternoon champion. Yunita, hello, my name is Yunita. The weekend I want to go. Nah, I want to go ini berarti kan go, berarti kan present ya. Yang kita mau itu past tense ya. Sekali lagi past tense. Anik, hello, my name is Anik, feeding my employer's child mice a week ago because he was away on holiday to Japan. Oke, ini sudah past tense, tapi mungkin kalimatnya a week ago atau I was away on holiday. Atau misalnya hello, my name ya, maksudnya subjeknya dulu dibilang baru keterangannya. Oke. Yuk, siapa lagi yang mau buka mic-nya?
Okay, never mind, Yunita. If you want to talk, but you cannot open. Maybe the other. Okay, Susie, yo, Susie, Susie. Oke, nah di situ ada going. Going itu berarti sedang. Nah, jadi kamu harus ganti itu menjadi when. When. Ya, betul. Sepyu itu inget banget si when ya. Si Sepyu nggak akan bakalan lupa lagi when. Bukan going tapi when. Coba bilang sekali lagi Mbak Susi. Can you repeat one more time, please? Mhm. Last week, I and my friend went. Iya, makanya nggak usah gugup, Mbak. Santai aja, santai aja. Saya baik kok orangnya. Iya. Iya, 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 iya. Pelan-pelan, pelan-pelan. I and my friend. Bilang I, karena me itu untuk objek. Jadi lihat itu tabel kita itu kan ada me itu sebagai objek. Di sini berarti I and my friend went to where and when. Jadi tempatnya dulu dibilang baru kapan. Coba coba ulang Mbak. I and my friend went to play. Went kemana nih? Pergi kemana? Misalnya, went to the night market or went to where? Oh, went to play. Bukan to play. Bicycle itu berarti to ride, ya. Jadi to ride. Nggak apa-apa, Mbak. I and my mana ini? Oh, salah saya. Tunggu ya. Jadi di sini I and my friend went to mana? Kemana dulu tempatnya kemana? Kemana? To the misalnya kan riverside to the riverside to ride a bicycle. Kayak mana nulis bicycle ini? To ride a bicycle. Cycling ya, to ride atau to cycling, to ride a bicycle. Jadi saya jadi lupa ya. Oke. To ride a bicycle. Jadi dia itu harus apa namanya dulu ya? Apa kata keterangan tempatnya dulu. Sebenarnya ini bukan bisa juga cycling di sini. Bicycle. B-I-C-Y-C-L-E. Bicycle. Okay. I and my friend went to the riverside to ride a bicycle. How? Okay. Alright everyone, because time is up. Waktunya sudah lewat.
Now it's time to rest, to finish our class. Thank you for attention. Thank you for today. I hope we practice every day our English so you can improve your English day to day and you can speak and you can go around the world. Okay? Kita sama-sama belajar, nggak usah takut, nggak usah ini pelan-pelan semuanya. Okay? Thank you so much. Ya, around the world, right kan? Mas Sepyu jumpa sama teman-temannya yang main game di online kan? How? Oke, good night. Saya tutup ya. Bye-bye.